मते कहतु लेजिस्लेचर रे दुर्नीति होउछि एस कथा पिला पढ़िबा उचित कि नुहे लेजिस्लेटिव ब्रांच रे जा जाउछि नेतांको करप्शन अरे बाहर मंत्री को करप्शन आ जज मान दुर्नीति मीडिया बाहर किंतु पिला पढ़िबे के नाही पिला ना कोर्स स्टडी रे आपण भर्ती करचंती माने आपण से अनुष्ठान ऊपर एटा व्यक्ति नुहे आपण होचंती सही व्यक्ति जे कहंती जे कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रहो स्वच्छता रहो मु कहूची जे आपण नेतांको दुर्नीति ऊपर अष्टम श्रेणी पिला पाठ पढ़िबा उचित कि नुहे किए नेतांको दुर्नीति ऊपर नेतांको दुर्नीति ऊपर पाठ पढ़िबे हां एग्जीक्यूटिव विषय रे एग्जीक्यूटिव विषय रे मिनिस्टर विषय रे ये पढ़ुछन पढ़िबा उचित दुर्नीति मंत्री माने चोरी करंती या पढ़िबे की ओ आपण या चाहउछंती जे केवल कोन करंती सेतिकी पढ़ सेमानक विरुद्ध रे कोन अभियोग हुए सिस्टम रे कोन फांक थाए सिस्टम रे फांक थले किबळी गोटी व्यवस्था करप्ट हुए से विषय रे पिला पढ़िबे नाही जुडिशियरी रे करप्शन अर्थात सुप्रीम कोर्ट हो हाई कोर्ट हो अन्यान्य कोर्ट हो यही व्यवस्था रे जो दुर्नीति होउची से संपर्क रे पिला पाठ पढ़िबा उचित कि एनसीईआरटी द्वारा अष्टम श्रेणी पिलांको पई प्रस्तुत हेतिबा बही रे करप्शन इन जुडिशियरी अर्थात न्यायपालिका रे होतिबा दुर्नीति संपर्क रे गोटे चैप्टर जाकु नहीं सुप्रीम कोर्ट प्रश्न उठेइचंती स्वतः प्रभुत्व भाव रे मामला को ग्रहण करिसंती एवं कहा जाउची सुप्रीम कोर्ट कहउचंती जे योजनाबद्ध भाव रे आपण षडयंत्र करूचंती पिला मानक मुंडरे पुरई दउचंती जे जुडिशियरी होउची करप्ट जेतबळे सरकारी कळ रे दुर्नीति ऑफिसरंकर दुर्नीति नेतांकर दुर्नीति अनेक लोक तांकर नार्य दाबी पाई पारु नांती सेतिकी बेले कोर्ट पाखकू जाउचंती जे कोर्ट हमकू न्याय दो अष्टम श्रेणी पिलांक भितरे आमे पुरई दउचु जे सेठी मध्य दुर्नीति हुए सेठी मध्य एही भली ढंगरे भ्रष्टाचार हुए सुप्रीम कोर्टकर ए जो हस्तक्षेप परवर्ती समय देखा मिली जे एनसीईआरटी पक्षरु क्षमा प्रार्थना करा जायछि विभागीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मध्य दुख प्रकाश करचंती आउ ए चैप्टर टी को उड़े दिया जायछि आउ पिला करप्शन जुडिशियरी रे होउछि बोली आउ पढ़िबे नाही ए संपर्क रे रब्बाबू मो सहित अछंती जे एभली एक निष्पत्ति सुप्रीम कोर्ट नवा उचित कि पिला जदि सबू पढ़िबे सबू कथा जानिबे तादरे असुविधा कौन करप्शन सबुठी अछि से संपर्क रे जदि पिला पाठ पढ़ंती ताहले असुविधा कौन रब्बाबू नहीं गोटे आश्चर्य कथा माने ये जो अष्टम श्रेणी जो पिलावान को पढ़िया पाइका एटा देखंतु ये क्लास करिकुलम रे सब्जेक्ट गोटे कौन से उद्देश्य कौन जे जो माने हमर नहीं पढ़िबा उचित कि नुह करप्शन शुण करप्शन पढ़िबा उचित ना जुडिशियरी रे करप्शन पढ़िबा उचित कि आज्ञा आगो पिलाटी जानिबा दरकार न्यायपालिका कौन सेटा से पढुची सप्तम पर्यंत पढ़ी गलानी नाय करप्शन कथा पढ़िबो कि ना न्यायपालिका व्यवस्थाटी कौन एवं न्यायपालिका से जो चैप्टरटी जेभली भाव लिखा होइछि दंत मु आपन कहूछि से जेभली भाव लिखिछन जे भी लिखिछंती एनसीईआरटी जानचंती ग्रुप ऑफ राइटर्स अछंती एडिटर्स अछंती 5 थर चेक हुए एक रे करिकुलम में जीवन नाही से मत स्थानित हुए एते बहुत एटा सुजळिया कथा नो पिलाळिया कथा नो ए क्लास 8 टेक्स्ट बुक रे स्थानित करछुत आपण मोर कया कथा होउछि दंतु आज सकाळे ए उठेई देली कोन जदी कोनसी खबर कागज रे एई कथा न्यायपालिका विषय रे इनफॉर्मल आर्टिकल मध आपण लिखंती इनफॉर्मल आर्टिकल मध न्यायपालिका दुर्नीति होछि हम लिखुछन किंतु एई भलिया बात लिखंती हाउ इट इज ए जनरलाइजेशन माने जे जन कोठी करप्शन होछि दैट आपण मो प्रश्न उत्तर ने दे सब कथा कहले जुडिशियरी रे न्यायपालिका रे करप्शन होछि भ्रष्टाचार होछि अष्टम श्रेणी रो पिला ताकू पढ़िबा उचित कि नय मु कहूछि ता माने कोन ता माने पार्लियामेंट सदस्य माने भ्रष्टाचार होछि लोक जान पार्लियामेंट आउ हेई पार माने होछि तो ने ताकू पढ़िया उचित मंत्री माने भ्रष्टाचार करछु ने ताकू पढ़िया उचित कि हमें जे बेले एग्जीक्यूटिव
लेजिस्लेचर आउ ये पलाउଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଆଉ ନ୍ୟାୟପାଳିକାଟା ବହୁତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଅଦର୍ସ କାହିଁକିନା ସେଇଟା ନ୍ୟାୟପାଳିକାଟା ନାଇଁ, ଆପଣ ମୋ କଥା ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ପାରୁନି କି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ନାଇଁ, ଆପଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଯେ ପିଲା ଯଦି ପଢିବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କୋଉଠି କୋଉଠି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଜଜଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା ହିଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ କେମିତି କୋର୍ଟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ କୋର୍ଟ ତାକୁ କିଭଳି ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ ଏବେ କଲେ ହେଇନି କି ଏବେ ପରା ନା, ନା, ହେଇଛି ନା, ସେ କଥା ସେ କଥା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ସେ କଥା ଅଷ୍ଟମ ଦଣ୍ଡବିଧି ହଉଛି ସେ କଥା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ କି ନୁହଁ ପାଠ ପଢିବା ଉଚିତ କି ନୁହଁ ନା ନା କାହିଁକି କୋର୍ସ ଅଫ ଷ୍ଟଡିରେ ଆକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାର କୋର୍ସ ଅଫ ଷ୍ଟଡିରେ ଆକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆମଙ୍ଗ ଦି ୟଙ୍ଗର ଜେନେରେସନ ୟୁ ଆର୍ ୱିଥ୍ଡ୍ରଇଂ ଦି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅନ୍ ଦି ନ୍ୟାୟପାଳିକା ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଯିବ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ୱିଥ୍ଡ୍ର କରିନେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଡେମୋକ୍ରାସିରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତିନିଟା ପିଲର ଆପଣ ସବୁ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉଟା ନାଗରିକର ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରୁଛି ନାଇଁ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ କହନ୍ତି ଯେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ରହୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ବାହା ହୁଏ ସେ ସବୁଯାକ ଇନଫର୍ମେସନ ପାଏ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରୁ ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ତାର ଖରାପ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଭଲ ଗୁଣ ଜାଣିବା ଯେତିକି ଜରୁରୀ ଖରାପ ଗୁଣ ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଜରୁରୀ ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେ ଭଲ କଥା ଅଛି ସେତିକି ପିଲା ଜାଣନ୍ତୁ ସେତିକି ପ୍ରୋସେସ ଜାଣନ୍ତୁ ତ ଯାହା ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ତା ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣନ୍ତି କରୁଛି ସେଥିରେ କ'ଣ ହଉଛି ଇଭନ୍ ଡିଲେ ଇନ୍ କେସେସ୍ ହଉଛି ତା ବି ଲେଖିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କୋଉ ଖବର କାଗଜ ଲେଖିକି ଦୃଷ୍ଟି ଯାଇଥାନ୍ତା ମତେ ଜେଲକୁ ଯାଆନ୍ତାଣି ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଲେଜିସ୍ଲେଚରରେ ଦୁର୍ନୀତି ହଉଛି ଏ କଥା ପିଲା ପଢିବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଯାହା ଯାଉଛି ନେତାଙ୍କ କରପସନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କରପସନ ଜଜ ଦୁର୍ନୀତି ମିଡିଆରେ କିନ୍ତୁ ପିଲା ପଢିବେ କି ନାହିଁ ପିଲା ନା କୋର୍ସ ଅଫ ଷ୍ଟଡିରେ ଆପଣ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ଉପରୁ ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ ୟୁ ଆର୍ ଗୋଟେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ନେତାଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ପାଠ ପଢିବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ କିଏ ନେତାଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ନେତାଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ପାଠ ପଢିବେ ହଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭର ବିଷୟରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବିଷୟରେ ମିନିଷ୍ଟର ବିଷୟରେ ଇଏରେ ପଢୁଛନ୍ତି ପଢିବା ଉଚିତ ଦୁର୍ନୀତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଚୋରି କରନ୍ତି ୟା ପଢିବେ କି ଓ ଆପଣ ଏହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ କଣ କରନ୍ତି ସେତିକି ପଢ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଣ ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ ସିଷ୍ଟମରେ କଣ ଫାଙ୍କ ଥାଏ ସିଷ୍ଟମରେ ଫାଙ୍କ ଥିଲେ କିଭଳି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରପ୍ଟ ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ପିଲା ପଢିବେ ନାହିଁ 2G ସ୍କାମରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଲା ସେ କଥା ପଢିବେ ନାହିଁ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ରେ କେମିତି ଦୁର୍ନୀତି ହେଲା ସେ କଥା ପିଲା ଜାଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସେମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ କିଭଳି ବଡ ବଡ କର୍ପୋରେଟ ମାନେ ଆଜିର ଦିନରେ ମାନିପୁଲେଟ କରୁଛନ୍ତି ସିଷ୍ଟମକୁ ତାକୁ ପଢିବେ ନାହିଁ ଏପଷ୍ଟିନ୍ ଫାଇଲରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବଡ ବଡ ଲୋକମାନେ ଫସିଗଲେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିପାରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସେ କଥା କେହି ଜାଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଜାଣିବା ଉଚିତ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଜଜଙ୍କ ଘରୁ ଟଙ୍କା ବାହାରିଲା ପୋଡିଗଲା ତାଙ୍କ ଘର ନିଆଁ ଲାଗିଲା ବେଳେ ସେ କଥା ପିଲା ପଢିବେନି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଭଲ ସେ ଷ୍ଟଡିରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଲୋକର ଟ୍ରଷ୍ଟ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଆପଣ ନ୍ୟାୟପାଳିକା କଥାକୁ ପୁରାପୁରି ଛାଡି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି କଥା କାହିଁକି ପିଲା ପଢିବେନି ଆପଣ ବୁଝାନ୍ତୁ ଦୁର୍ନୀତି କଥା ପଢୁନାହାନ୍ତି ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ବାହାରୁଛି ସବୁଠି ବାହାରୁଛି ଯଦି ଖବର କାଗଜରେ ବାହାରୁଛି ତାହେଲେ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ରେ ରହିଲେ କଣ ଅସୁବିଧା କୋଉଟା ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ରେ ଯଦି ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟମ ପିଲାକୁ ଆପଣ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଯେତେବେଳେ ପଢଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଏଇ ଯୋଉ ଦିଗ ଗୁଡିକ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦ୍ୟାଟ ଦି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ମଧ୍ୟ କରପସନ ହେଇପାରେ ସବାଳ ଦେଇପାରନ୍ତି ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଏଇଆ ହଉଛି ଏତେ କଥା ହେଇଗଲାଣି ଏଇଟା ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲାଣି ଯଦି ହଉଛି ଏଇଟା କରିକି ଯଦି ଆପଣ ପିଲାକୁ ପଢଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଶ୍ରୀ ଯୋଉଟା କହିଲେ ୟା ପଛରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି କାହିଁକି କହିଲେ ଭାବନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଆପଣ ଭାବୁଛୁ କଣ ସହଜ ଲେଖା ହେଇଗଲା ଜଣେ ଲିଖିଦେଲେ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଏଇ ଯୋଉ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ରେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର NCERTର
देयर आर क्वालिफाइड एडिटर राइटर्स क्वालिफाइड एडिटर्स 5 थर 6 थर स्क्रूटिनी होगी प्लेस होची एवं करिकुलमटा जिनस बही रे अप्रूवल तार मध्य कमिटी अच्छी एवं कौ स्तर में होची भावନ୍ତୁ ଆପଣ एनसीईआरटी रे किसी ऑर्डिनरी लोक नाहांती नहीं लिखिले कौन असुविधा है मुझे जानापी चाहूँ आपटा मोर व्यक्तिगत मत मुझे दौनी मोर कहया कथा जदि आम पिला जानिले एमती दुर्नीति हो पारे व्यवस्था फांका हो पारे गोटे प्रिविलेज को यही भली भाव में मिसयूज करा जाई पारे एटा मिसयूज एटा मिसयूज भाव में पढ़ा जाउछि कि ना एटा जेबोली भाव लिखा जाइछि सेथरे सते एई जिंस सेठी चालीछि नो 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 सबुठी सब कथा ना चालीछि ना गोटे सिस्टम को चेक करबा मोर कहता होछि नो नो रो बाबू गोटे सिस्टम को चेक करिवार आवश्यकता एबे अछि कि मते नहीं कहि पारे एबे मते कहि पारे एबे मते बिन रमानचल थिले मते कहिছে जे अनच विजयसमान कहिছে 80% जुडिशियरी जानेस्ट देयर आर 20% हु आर डिजानेस्ट आल्सो किंतु तांको विरुद्ध कार्यान्वयन व्यवस्था अछि किंतु टू से दैट द एंटायर न्यायपालिका नहीं Is एक corrupt. कथा जे पूरा न्यायपालिका करप्ट एक कथा कौन से चैप्टर रे अछि से बहीटी आपण जेतिकी जिनिस खबर कागज बाहरीची हां से बहीरो सेतिकी इंप्रेशन रु कोन धारणा होची आपण नहीं, एई धारणा- सब केस फेस पडिची धारणा कोन एई पर मु जानु अच्छा नहीं केस जो पडिची जा- सेरा म जो देइचंदी एति केस एटी पडिची सेटी केते केस पडिची कोन तार माने कोन आज जो केस पडिची केस एते पडिची केस पडिवाटा एस पेंडिंग केसटा कोन गोटे गोटे करंट अफेयर ना गोटे जोटा एडुकेट माने कथा होचे पडिची हम पिला जाने काकी उचित- डोंट हैव जजेस हम रबाबू, कोइ पारनु आम କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ନ୍ୟାୟପାଳିକାରେ ଭର୍ଚୁଆଲି ଅଚଳ ସଂସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ଇଟ୍ସ ଏ କରପ୍ଟ ସଂସ୍ଥା ଏମାନେ କେସ୍ ପଇସା ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ କେସ୍ ବଢିଗଲାଣି ଏଗୁଡ଼ା ଅଯୋଗ୍ୟ ସଂସ୍ଥା नहीं 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 ଏଇ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ସେ ପାଠରୁ ना आमे जानिने एनसीईआरटी बही रे प्रकृति रे अयोग्य बोली लिखा है नहीं ଆପଣ ସେ किंतु मोर कहवा अरे- कथा आपण को जे हमर एते लक्ष लक्ष केस पड़ी रही आमर जज मान विरुद्ध रे या अभियोग अच्छी जुडिशियरी रे करप्शन एमती हो पारे तो आम जेनेरेशन पिला माने जानिबे सो दैट ଆପଣ ଲେଖୁଛୁ ଆମେ वी आर जर्नलिस्ट वी हैव बीन राइटिंग अबाउट दिस मेनी टाइम्स ଆମେ ଲେଖୁନୁ କେଗୁଡାକ हाँ लिखुछ ଆମେ ଲେଖୁଛୁ तो आपण जदि ଆମେ लिखुछ ଲେଖୁଛୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ କିନ୍ତୁ ନଟ୍ ଦି वे दिस बुक हैज रिटन ना को ଆମେ କେବେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଉପରେ ଆମ ଟ୍ରଷ୍ଟ ନାହିଁ ଏଇଭଳିଆ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ना ଦଉଛୁ ना नहीं ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଆମେ ସବୁବେଳେ ରବ ଦଉଛୁ ବାବୁ, ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସେ- ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯାହା ଉପରେ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କର ଅଧିକାର नहीं ନିର୍ଭର आपण କରୁଛି आपण कोन ଏବଂ ନ୍ୟାୟପାଳିକାଟା ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏବେ ବି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାହା କରୁଛି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଚାଲିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବହିରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହୁଛି ଇଟ୍ସ ଏନ୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି କରପ୍ଟ ଇନଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ नहीं आपण कोन से चैप्टर को पढिचंती तापरे कहउचंती ନାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ନ୍ୟୁଜ୍ ବାହାରିଛି ମୁଁ କହୁଛି हां न्यूज रे कोन कुआई जे पूरा ट्रस्ट टूटी जाई बोले लिखा हिता तरे ଆଉ ସେ ତ ପଢିଲେ ତ ଦାଟି ଦ ଇମ୍ପ୍ରେସନ कुआई जे एतिकी मिलियन केस पढिची ता कोन मिछ ଆଜି ଯେତିକି ମିଲିୟନ ଆଜି ଲେଖୁଛନ୍ତି କାଲି ସେଟା ବଢି ଯାଇପାରେ ବା ତାପରେ କମି ଯାଇପାରେ जेबे कम ବହିଟା କଣ ଦୈନିକ ଏଡିଟ ହୁଏ କି ନା, କଣ? ନ୍ୟୁଜ ପେପର କି नहीं आपण कोन ନ୍ୟୁଜ ପେପର କି नहीं आपण कोन गोटे दिन 53 मिलियन केस को बा लक्ष लक्ष केस को कोन गोटे दिन रे कमै दो माउंटिंग केस ଇଏ କଣ ଗୋଟେ ଦିନରେ ହେଇଗଲା କି କେସ୍ ଇଏ କଣ ଗୋଟେ ଦିନ ହେଇଗଲା କି नहीं नहीं ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଆଜ ଏ କନସେପ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟମ ପିଲାକୁ ଆପଣ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବୁଝଉଛୁ ନା ସେଇଟା ଆପଣ ବୁଝେଇଲା ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଡୋଣ୍ଟ ବିଲିଭ ଦିସ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ नहीं से कथा की कहि ना ତା ମାନେ ତ ସେଇଆ ହଉଛି ଆଉ नहीं ता सहित कुआ जाउची ए मु जा मोर जा लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग जे ମୁଁ प्रथम ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଥିରେ ଏକମତ ମୁଁ ଆମ୍ ନଟ୍ ଭେରି ହାପି ୱିଥ୍ ଦି ୱେ ଜୁଡିସିଆରି ଇଜ୍ ଫଙ୍କସନିଂ ଆମ୍ ନଟ୍ ହାପି ୱିଥ୍ ଦ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଭନ୍ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ କେତେଟା କେସ୍ର ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସୋନମ ଆଞ୍ଚୁ ଭଳିଆ ଲୋକ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ୍ ଆଇ ଭେରି ହାପି ୱିଥ୍ ଦି ୱେ ଜୁଡିସିଆରି ଇଜ୍ ଫଙ୍କସନିଂ नो बट स्टिल देन इंडिया डेमोक्रेसी रेस्ट ऑन जुडिशियरी नहीं हेतै पारे मते ହେଇପାରେ ନୁହଁ ना 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 ଆପଣ ଯେ ଜୁଡିସିଆରୀ କାଟିଦେବେ ना निश्चित ବାଦ ଦେଇଦେବେ आपण कथा डेमोक्रेसी सर्वाइव रबाबू से कथा पॉइंट सेटा पॉइंट होची जे आपण गोटिए घटनार अंधारी दिगटिक संपर्क रे जानिबा उचित कि नुहे किए गोटे स्ट्रक्चर गोटे फंक्शन अष्टम श्रेणी रे एनसीईआरटी रो नुआ पैटर्न बही रे
स्ट्रक्चर दिया जाउची तार फंक्शन कथा मध्ये ଯେମିତି ମୁଁ जदि आपण कहले एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जुडिशियरी ताहा किभଳି काम करे एवं ए सिस्टम रो कोन सब रही असुविधा से संपर्क में मध्य चैप्टर रही तो आपण कहउचंती जे लेजिस्लेचर कोन बुझेई दियो आपण काम देखो- केमिति करे बुझेई दियो तार जो अंधारी दिगटी रही से संपर्क में कथा होना ଆପଣ आलोचना କିଏ होना କହିଲା ଆପଣ ଆପଣ ए आपण कहउछ ଆପଣ ଯଦି ବୁଝେଇ ଦେବେ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ହାଉ ଫଙ୍କସନ୍ସ से मो जानिबारे से सेगुड़िक समस्त जिनिस अछि ता भितर। एनी एजुकेटेड मैन नो दैट इट इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू इट्स आमे केम जानू अष्टम श्रेणी पिला केमति एजुकेटेड हे गला से सब जानि दो मते के अश्वनी एटा पढेछि कि किंतु आमे नहीं, केम मु जुडिशियल पढ़ेई देले असुविधा कोन अरे है? आमे केम जानछु नहीं आपण निजे तमे केम कहउचंती रबाबू निजे कहउचनी मु खबर कागज रे लेखे अनेक सांबादिक लेखंती आपण जदि लेखंती आपण तो लुचिकरी लेखंती नी सब कथा आसे प्रशांत भूषण तो ओपनली ट्वीट करचंती ए संपर्क रे Yes. कहउचंती तो जदि एगुडे को सब पब्लिक डोमेन में अछि गोटे पिला को स्ट्रक्चर आउ फंक्शन है, पढ़ेला ठीक बेले है। ए कथा आलोचना कले कोन क्षति हे जिवो बोली मोर मत आपन को प्रश्न मोर जे जाकू जानिले पिलार विश्वास टूटी जीवो पिलार विश्वास आमे बहुत कहबा तापरे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस दुर्नीति ହେଇଥିଲା देखो से राजीव से गांधी कथा बेला कहबा ହେଇଥିଲା कोन उचित नहीं, न नहीं, सुनो डोंट बिलीव प्राइम मिनिस्टर ऑफिस এই ভাই একটা नहीं नहीं डोंट बिलीव बोली जो लिखा हिते ताले दुखदायक एबोली लिखा जो डोंट बिलीव प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एबोली शब्द लिखा जीवाटा भूल माने से आएगा किंतु यदि आमे don't believe judiciary, don't believe judiciary, कार्य judiciary को विश्वास प्रधानमंत्री करंतु नाही। रहउचंती जदि आपनका कथा ठीक से केवल बार अकाउंटेबल लोकमान सब पाई अछि से सब अछि से सब अछि नाय अछि बोली काई बाबू ना ना सब अछि गोटा अश्वनी पिला को पिला को ना पाई चतुर्थ श्रेणी पिला को कहउचंती पढ़ा होछि से विषय रे हैं चतुर्थ श्रेणी पिला केमिति जुडिशियरी काम करे से गुडा पढलेणी मोर अबाबू आपन केवल जमान कहबी आपण मो एई- आपन को गोटिए कथा कहया पई चाहिबी जुडिशियरी लेजिस्लेचर आ एग्जीक्यूटिव ए संपर्क रे आपन जेतबळे गोटी पिला को दउचंती गोटे तथ्य पूर्णांग तथ्य आपन दबा उचित स्ट्रक्चर कोन फंक्शन कोन काम केमिति करे एवं कोन कोन घटना अतीत रे घटिछि जा फल रे जुडिशियरी उपरे एग्जीक्यूटिव उपरे लेजिस्लेचर उपरे प्रश्न उठी जदि लेखा हिथिबो जे आपण केई विश्वास करंतु नाही जुडिशियरी रे जुडिशियरी रो ना, जज माने एमपी दुर्नीति देखा दरकार नाही एमिति के लेखिछि कि आपण जदि गोटा लोकर आपण कहिले जे से लोकर गोड़ भांगी जाइछि से गोड़ भांगी जाइछि घुसुरुछि तापर हूँ जे ताको दायित्व दा भाबे ताको सब दायित्व ना, गोड़ भांगिया कथा तो मिछ ना गोड़ भांगिया कथाटा कोन मिछ ए दिस इज लाइक दिस जो आपण कहउछन न्यायपालिकार न्यायपालिकार गोड़ भांगी जाइनि रवि बाबू कहउछन अर्ध सत्य कुह पूर्ण सत्य कुह ना पूरा सत्य घटना को लोकंक पिलांक सामने नहीं, नहीं, रखना नहीं, सेटा जा नुहे। फल रे तांकर विश्वास टूटी जीवो ମୁଁ କହୁଛି किंतु let- निजे रविदास let ନିଜେ boy- ରବିଦାସ ପିଲାଟା educated ହଉ ନିଜେ ସେ ରବିଦାସ ଜାଣୁ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ଦାୟିତ୍ୱ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ ଦେ ଆର୍ ପରଫର୍ମିଂ किंतु तार असुविधा टिकटी कोन सेटा न जान କିଏ? एटा आपण कहउछन ମୁଁ କହୁଛି ପିଲାର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭଳି ତାଙ୍କର ना पिला सारा बुली बुली देखिबो आपण ସେ सीधा ଦେଖିବ। जानिबोनी ସେ ଜାଣିବ ବହି ପଢିବା ଯେ ଉଚିତ ଆମ ତ ନୁହଁ। ପାଠ କରିବା NCERT ଏଇ ଦ୍ୱାରା କଥା ବହି ପଢିବା ମୁଁ ଉଚିତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାଠ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପଢୁଛନ୍ତି ରବାବୁ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା କହୁଛି ଯେକୌଣସି ପିଲା କହୁଛି ଯେ ଏଇଟା ତ ଅଧିକାର ଆମର ଅଛି ସମ୍ବିଧାନ ଯେତେ ପଢିଦେଲା ଯେ ଏଇ ଅଧିକାର ଅଛି ଏଇଟା ହଉନି ସେ କହୁଛି ନା ଅଧିକାର ହଉନି ବୋଲି तो से କହୁଛି तार ନା। निजर बुझु किंतु ताको आमे कहयानी କିଏ बही रे कोन कुआ जाऊ ବହିରେ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଙ୍କର କ'ଣ ଏବଂ ହ୍ୱାଇ ଦିସ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ ଆୱାର ଡେମୋକ୍ରାସି ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ କହିବା ଦରକାର ओ एइटा न कहया ଏବଂ उचित ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ ହେଲେ ନାଇଁ, ଡେମୋକ୍ରାସି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ ହବ देखंतु रवि ଏଇଟା ଏଡୁକେଟ୍ କରିବା ନା बाबू ନା ଆକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା रवि बाबू को भली सीजन जर्नलिस्ट वर्ष वर्ष धरी जे भारत वर्षर राजनीति को देखुचंती ओडिशार राजनीति को देखुचंती से कहउचंती पिलांकु से कथा कुओ ना ना। पिलांकु केवल कुओ जुडिशियरीटा कोन लेजिस्लेचरटा कोन एग्जीक्यूटिवटा कोन किंतु सेठी करप्शन हेई पारे दुर्नीति हेई पारे से संपर्क रे आलोचना करवा कथाटी जा से निजे खबर कागज रे लिखुचंती से खबर कथाटी को पिला टेक्स्ट भी उपरे पढ़िबा उचित नुहे कारण पिलांकर ता उपरे विश्वास टूटी जीवो ए होची रब्बाबुंकर मत मते लागुची किंतु ବୁଲିଗଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତୁଟି ଗଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ଆପଣ ଯଦି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଧ୍ୱଂସ କରେ ତାହେଲେ ଏଇ କଥା तो କୁହନ୍ତୁ आपण या ଏ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଧ୍ୱଂସ ताले ହେଇଯାଉ। आपण या कहउचंती जदि पिला ए सब कथा पढ़िबे
ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। यस तार फेथ इन डेमोक्रेसी रहइबनी तार तार फेथ इन democracy- सिस्टम रहइबनी जदि फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशन କିନ୍ତୁ रहइबनी ସତ ଜାଣିବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ ସେ କଥା ଉପରେ ରବି ବାବୁଙ୍କର ମତ କିଛି ନାହିଁ। आ जा भाव से पिलांकु- असत्य पिलांकु अर्धसत्य- आपण असत्य कथा अर्धसत्य जोटा कुह। सत्य हवा कथा नुहे पिला- तमे जोटा कहउछ जुडिशियल करप्शन हवा कथा की सिस्टम रे करप्शन अछि गवर्नमेंट रे तू पिला को करप्शन ही केवल पढ़ा जीवो एग्जीक्यूटिव कहला माने केवल करप्शन पढ़ा जीवो एटा तो गोटा ठीक ନା नुहे ଦୁର୍ନୀତି ଏଇଟା ଠିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲା ଜାଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ठीक ଅର୍ଦ୍ଧ ସତ୍ୟ एग्जीक्यूटिव रेस्पोंसिबिलिटी अछि रेकॉर्डेबिलिटी अछि ଓକେ। ତ ରବି ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ରବି ବାବୁଙ୍କର ମତ। ମୋର ମତ ହେଉଛି ଯେ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ନିନ୍ଦିତ କଲା ଭଳି କୌଣସି ଚାପ୍ଟର ରଖାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଜଣାଯିବା ଉଚିତ। କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ପାଇଁକି ପିଲାଙ୍କୁ ଇନପୁଟ ଦେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମତାମତ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଯେ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଘୁଣ ଖାଇଗଲାଣି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଆପଣ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଏମାନେ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ଯଦି ଏଭଳି କିଛି ଚାପ୍ଟର ଥାଏ, ମୁଁ ତ ନିଜେ ପଢ଼ିନି, ରବି ବାବୁ ବି ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଉଠେଇଦେବା ना मु ଉଚିତ। जा खबर का मुल्का जा- सेंटी सेती पड़ी କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ପୁରା ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ପିଲାମାନେ ଅଧା କଥା ଜାଣିବା ଉଚିତ, କାରଣ ପୁରା କଥା ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଯିବ। ଅନ୍ତତଃ ଏ ମତ ଉପରେ ବିତର୍କ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରବି ବାବୁଙ୍କର ଦୃଢ଼ ମତ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଧା କଥା କୁହ, ପୂର୍ଣ୍ଣ अधा କଥା कथा କୁହ। न सब कथा कुओ ହଁ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଉପରେ क्रिटिकल କୁହ। थिंकिंग भी करो दुर्नीति कथा कुह। नॉट लाइक दिस ହଁ ये ଏଇ जो इंस्टीट्यूशंस सेल्फ विल कोलैप्स तो जो मोर- इंस्टीट्यूशन सेवन से जाई ତ ରବି ବାବୁଙ୍କ दे शुड नो इट ଦେବଙ୍କ କଥା ଉପରେ ମୋର ଦ୍ୱିମତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ମତକୁ ଆପଣ କେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ନେଉଛନ୍ତି ଏହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ। ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଭଳି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।